Tunaweza simama mkutano wote. Tutaona furaha mbinguni, ni makao ya watu wa heri. Tutakuwa pamoja na Mungu na kusifu Mwokozi wetu. Tutafurahi na tutabudu huko juu kwake Mungu. Tutafurahi na tutabudu siku tutakapofika. Mara nyingi furaha ya hapa yagenduka machozi machungu, walakini hazitakuwa sikitiko na shida huko. Tutafurahi na tutabudu huko juu kwake Mungu. Tutafurahi na tutabudu siku tutakapofika. Nanone reka twumve Revera Eric asenga Imana. Ariko Imana kugira ngo ikomeze ihorahoze imitima ibabaye. Turagushimiye Mwami Yesu kandi turaguhimbaje ku mirimo wabashije gukora. Uyu ni umugambi wawe utarapanzwe n'abantu. Iminsi wari warayigenye ndetse ngo n'amezi wari warayagenye, kandi ngushiraho urugabano muvandimwe atobasha kurengana. Nico gituma tugomba gukomera, ariko kandi dusaba yuko ushobora kudukomeza. Imibiri igira intege nkeya, urupfu ruraremereye cyane, ariko muri uyu mwanya turasaba ubukomezi buvi wawe. Ukomeze abantu bose basizwe, ukomeze abana n'abavandimwe n'umudamu n'imiryango, ndetse natwe twese ubashe kudukomeza. Uduheze kwiringira ibyiyumviro bikwiriye bitwereka yuko hano atari iwacu twese, ngo turi abagenzi, ariko ngo iwacu ni mu ijuru, ngo aho niho dutegereje umukiza ko azaza, ngo uzaza guhindura imibiri yo kubabara, ngo akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Nuko uduhumurisha ijambo ryawe tugiye kumva, ijambo ryawe riduhumurize kandi ridukomeze, ritwereke kuko umunsi umwe tuzabonana n'umubyeyi wacu wadusize. Nuko turagushimiye kukomeje imitima kandi ukomeza kutwihanganisha kubwo gushaka kwawe Yesu Kristo. Amen. Rakoze twike hasi. Kuko twari mapenzi ya Mungu. Imana yarizi yuko uyu munsi Mungu alikuwa anaelewa kwamba siku ya leo muri aya masaha kwa muda huu tuzaba duhagaze ahantu. tutakuwa tunasimama hapa, Abandi bazaba bicaye, wengine watakuwa wameketi, abandi bazaba banahagaze, ndetse muyandi wengine watasimama kwa kazi fulani. tuzaba dufite umurambo. Tutakuwa na mwili wa marehemu. Ibi byose biri muri programme y'Imana. Hii yote ni mpango wa Mungu. Imana yabikoze, Mungu aliyetenda haya, kandi ikabona ko ariko bigomba kuba, na anaona ni lazima yatufikie. turavuze ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Ijambo rya kabiri ni ukubahumuriza. Neno la pili ni kutoa faraja. Tubwira abantu bose ngo mwihangane. Tukisema wote pole na rambirambi kwenu. Niko bimeza hari mu isi. Hapa ni ulimwengu ndio ilivyo. Kenshi iyo tugiye tugongana n'ibi bintu, mara na mara tunakumbana na shida tofauti. Abantu bazabikanga, watu ushituka moyo. Kumenyera kwarananiranye, kuzoea imetushinda. Buri gihe bizabiba bisha iteka ryose. Kila mara huja ni mpya kwetu. Iyo bavuze ngo umuntu aragiye, wakisema mtu anakufa, abantu bose bazabifata ku matama. Watu wote ushituka na kushangaa. Kandi tubisangamwe. Tena tunajua hayo. Imana ishimwe. Haleluya. Bavuze kuganira ijambo ry'Imana. Ulisema niongee neno la Mungu. Nagarutse ku magambo menshi cyane. Niliwahi kutafakari maneno mengi. Reka nguvuge ku magambo aheruka y'ejo bundi. Acha niongee kwa kidogo kwa mambo ya siku ya tano. Umwigisha watwigishije, mhubiri aliyetuhubiri, yaratubwiye ngo Abrahamu yarahamagawe. Atuambia Abrahamu aliitwa. Imana imukura muri Uri y'Abakaldayo. Mungu akamwondosha kwa nchi yao ya Uri y'Abakaldayo. Iramubwira ngo vayo. Kamwambia njoo. Nze kukwereka aho uzatura. Nitakuonyesha mahali utaishi.
Aburahamu arahaguruka Abrahamu akasimama. kandi ngo aze guhaguruka asiga umuryango. Tena alisimama akaacha jamaa lake. Aragenda ajanwa aho yajanwaga. Akaenda mahali alipelekwa. Ariko yarahamagawe n'Imana. Lakini aliitwa na Mungu. Hari Imana yari yamubonyeho. Kuna lile Mungu aliona kwake. Kuko abantu muri Uri cyane, Wakati watu wa Uru ya Wakaldayo bari abantu bakundaga gusenga ibigirwamana. ni watu ambao walizidi na miungu mingi. Kandi nasengera ngo yari umubaji wabyo. Na baba yake alikuwa fundi wa kuchonga sanamu. Nawe yakundaga kubaza ibigirwamana. Naye alitengeneza sanamu. Ariko Aburahamu, Tena Abrahamu, ibe ngo mu byiyumviro byiwe, lakini kwa fikara zake akabona nyine ko birakorwa muri ubwo buryo. anaona wanatengeneza miungu kwa namna Ariko ile. akavuga ngo hirya y'ibi bintu Lakini anasema nyuma ya miungu birashoboka yuko hari ikindi kintu. yawezekana kuna neno lingine. Wagaragaza gukorokoza amawazo. Akawaza kutafakari kwa kimawazo. Ivyigwa vya Bibiliya Mambo ya Biblia biza bivuga ngo ni nka kurya umuntu yokorakora nijoro, ni sawa vile mtu anapapasa usiku. azaba ugaragaza gushakisha, Anapapasa katika giza akitafuta. ukakibura, Wenda anakosa, ariko watitara lakini kupata taa ugasanga kiri hafi yawe. wenda ni karibu na wewe. Ukavuga uti nuko bimeze. Je, unashangaa kuona ni Abrahamu nawe nuko bikoza. Abrahamu ndivyo mfano wake. Yagaragaje gushakisha, Yalipapasa, Imana iramubona. Mungu akamtazama. Imana ngo imana kubona ivyiyumviro Mungu vyiwe, alitazama mafikara zake. iravuga ngo uriya mugabo Kasema mwanaume yule ndamuhamagara nami nitamuita. kandi mukure muri Uri, Tena nitamtosha katika kandi nchi yao. mukure mu bigirwamana. Tena nitamtosha katika miungu. Ndio Imana ishoboye. Haleluya. 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 Abrahamu arahamagara. Abrahamu akaitwa. Imana arishingiye ku vyiyumviro. Mungu alimuita kwa ajili ya mafikara zake. Imana iramubwira ngo nzakugira ubwoko, Mungu akamwambia nitafanya taifa kandi lako. iramubwira ngo nzaguha umugisha, Tena nitakubariki. kandi nzakugasanira. Tena nitakubariki. Kandi niko vyagenze. Ndivyo ilivyo. Umugisha wa Ibrahimu Baraka za Ibrahimu yagiye no gusaza, alipotaka kuzeeka yawusigiye umuhungu Isake. aliacha kwa Isaka. Isake ngo aze gusaza, Isaka alipokufa awusigira Yakobo. akaacha kwa Yakobo. Yakobo ngo aze gusaza, Yakobo alipokufa awusigira Isiraheli. akaacha kwa Israeli. Isiraheli nayo irahari, Israeli nayo iko uramanuka sasa ugera no kuri twebwe abanyamahanga. ikashuka kwetu sisi mataifa. Dufite imbaraga zo gusaba Imana kandi ikaduheza umugisha. Tuna nguvu za kusema Mungu anatupa baraka. Iryo sezerano twaragemerewe. Hiyo ahadi tunayo. N'ijambo ry'Imana niko rivuga. Ndivyo neno la Mungu linasema. Riravuga ngo nimusaba muzahabwa, Linasema ombeni na utapewa. kandi nimukomanga Tena ukibisha nzabakingurira. na utafunguliwa. Umugisha watugezeho. Baraka zimefika kwetu. Bwana sifiwe. Haleluya. Abrahamu ngo amaze kumenya Imana neza, Abrahamu alipojua Mungu, natinze ku magambo y'uriya mugabo. nilikawia kwa maneno ya yule mwanaume. Nyuma yaho ngo bamaze kumwereka, Kisha Mungu alimuonyesha, biba ngombwa yuko avuga ngo nzibera mu ihema. ikawa lazima nitaishi katika maskani. Yamaze kwereka ikindi gihugu. Amekwisha kutazama nchi nyingine. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hata tusome neno la Mungu. Pastor Jimina adufashe gusoma Yohana Pastor Jimia tusaidie 3:16. Injili ya Yohana 3:16. 3:16. 3:16 Injili ya Yohana. Dusome. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Imana yakunze abari mu isi cyane, harimo cyane, byatumye itanga umwana wayo kinege, byatumye itanga umwana wayo kinege, kugira ngo umwizera wese kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. 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 Atarimbuka. Atarimbuka, asikuje kuangamia. Kugira ngo atarimbuka, asije kuangamia. niko ijambo ry'Imana rivuze. Ndivyo neno la Mungu linasema. Byerekana ko Imana yari izi yuko imbere y'umuntu, Inaonyesha kwamba Mungu alijua kwamba mbele ya mwanadamu hariho ikibazo, kuna shida mbele zake, hariho urupfu, kuna mauti igomba kuzamujana buherehere, wenda itamwangamiza milele. itanga umwana wayo kugira ngo tutazarimbuka, Akamutoa Yesu Kristo mwanawe kwa ajili tusiangamie, kugira ngo dukomeze tube mu buzima bwayo, ili tuendelee kuishi katika maisha aliyotutayarishia. Ibizahishuwe 1:17. Ufunuo Yohana 1:17. Mubonye ncyo mwikubita imbere nk'upfuye. Uwo ni Yohana Ashiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Yego. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amen. Amen. Nayo magambo tugiye kuganira bukeya. Ni maneno haya tutazungumza. Kandi ndidutinda. Na sitakawa. Turihuta cyane. Nitaharakisha. Bamaze kuvuga ko tuzoganira, waliponitarishia nizungumze neno la Mungu, umuntu agira ibitekerezo
byinshi niko novuga. Mungu mtu ana mawazo mengi niseme. Muri je hahisaza mu ijambo rivuga ngo Mimi kwa mawazo yangu kumeshuka neno. Ndibaza ngo umuntu. Nikajiuliza mwanadamu. Umuntu ni iki? Mwanadamu ni nini? Cyo gitekerezo numva kinje mwe ndibaza ngo umuntu. Wazo lile likanifikia, mtu ni nini? Umuntu yavuye hehe? Mtu ametoka wapi? Yaje mwisi kugira gute? Alikuja ulimwengu kufanya nini? Kandi numva hari amagambo narisomye mbona Imana izishaka gukurikirana umuntu mu buzima bwiwe bwose. Nilisoma maneno nikaona Mungu anafuatilia maisha ya mwanadamu yote kila siku. Maze gutekereza ayo magambo, nilipowaza maneno hayo, nza kwibuka mu byanditswe byera, nikakumbuka katika maandiko matakatifu. Nibuka yuko umuntu yaremwe n'Imana. Nakumbuka kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu. Imana imaze kureba ibintu, Mungu alipoumba vitu, nyuma yaho yaravuze ngo tureme umuntu. Nyuma alitayarisha kuumba mwanadamu. Kandi usa natwe, tena afanane na sisi. Mu shusho yacu, kwa sura yetu. Mu mvugo ya Biblia, kwa usemi wa Biblia, yavugaga nkaho ari bangahe. Anasema kwamba ni wengi. Tureme umuntu. Tuumbe mwanadamu. Tiyavuze ngo ndareme umuntu. Hakusema nitaumba mwanadamu. Yaravuze ngo tureme umuntu. Alisema tuumbe mwanadamu. Manake murumva ni nabagabo bangahe. Eleweka kwamba ni watu wengi. Kandi aravuga ngo usa natwe. Tena afanane na sisi. Nza kwibuka muri Zaburi, nakumbuka katika Zaburi. Cyangwa Yobu hamwe. Havuga ngo turasa n'Imana. Anasema kwamba tunafanana na Mungu. Gusa ngo habuze gatoya. Mekosalia kitu kidogo Zaburi. Ariko turasa n'Imana. Lakini tunafanana na Mungu. Turasa n'Imana. Tunafanana na Mungu. Hakaba ikibazo umuntu yobaza uwundi muntu. Kuna mara mtu anaweza swali mwingine. Gusa n'Imana ni gute? Je, kufanana na Mungu ni namna gani? Hari ikibazo umuntu yokwibaza ukabaza ngo se kuna swali unaweza jiuliza, unaweza jiswali kufanana buryo. Ni kwa namna, ni kwa njia gani? Ko dufite amasura atandukanye. Mbona tuna sura tofauti? N'uburebure n'ubugufi. Na urefu na ufupi. Turasa n'Imana gute? Je, tunafanana na Mungu namna gani? Ariko iyo usomye bitabo bitoya, lakini ukisoma vitabu vinavyoeleza Biblia, biza bivuga ngo gusa n'Imana. Nasema kufanana na Mungu ni mu buryo bw'ibitekerezo. Ni kwa namna ya kimawazo. Kuko umuntu, kwa sababu mwanadamu azatekereza, mwanadamu anawaza, akamenya ibizaba, anajua yale atakayotokea, kandi bitaraba, bado hayatatokea. Mu mico ya kera nk'iwacu ruguru abasaza bakaba, mila za zamani huko kwetu wazee, bazaga buca mu gitondo, ili kucha asubuhi, bakavuga ngo uyu munsi imvura iragwa. Wanasema leo mvua itanyesha. Cyangwa si uyu munsi izuba rirava. Wala jua litashinda. Kandi birya yavuze akaba ariko biri. Tena vile alisema inakuwa vile. Kandi ndiye ariko birangiza. Tena hakuyatazama. Zavuye kuki? Je, ilitokana na nini? Zavuye mu byiyumviro. Ilitokana na mawazo. Umuntu afite ibyiyumviro. Mtu ana mawazo bikomoka ku Mana, ambaye anatosha kwa Mungu. Turasa n'Imana. Tunafanana na Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Nanone worabi ibikorwa bihaye bikorwa muri iki gihe. Ukitazama matendo ambayo yanafanyika kwa siku za sasa, bihaye bikorwa n'abantu, ambayo yanafanyika na wanadamu, nko gukora indege, kwa kufanya ndege cyangwa amamodoka wala gari, kugira ngo biriya bintu bigaragare bigende bikore kuriya, kusema vitu vile vitumike kwa namna ile. Mnajua zavuye inatoka wapi? Zavuye mu byumviro by'abantu. Imetoka katika mawazo ya binadamu. Abantu nabo bararema, watu wanaumba, abantu bazabarema, watu wanaumba. Zanumva ngo bihugu by'abazungu, nasikia kwa nchi za wazungu, ngo bazabarema umuntu, watu wanaumba mtu, kandi ngo akaja mu ishuri, tena anaingia katika masomo, kandi ngo agatanga ikuru, tena anafundisha. Siko bimeze? Hamujua habari hizi? Muzumva? Hamuyasoma magazeti? Nimba ari amarobo sinzi. Izigenda igakora, ikabikora, ikandika nayo. Je, nayo huandika? Kandi abana funze bakumva. Yale wanataja marobo nazo zinaandikaka. Kurya cyakozwe n'umuntu. Ni kitu ambacho kiliumbwa na mwanadamu. Jewe nagendeye hari amuruzi kwa Tanganyika. Mimi nilitazama kwa bahari ya Tanganyika. Ngendera mu ibati imwe ngo ni Baraka. Nikatembea kwa meli moja ambayo ni Baraka. Sanga banditse ku rupaho rwayo. Nikakuta wameandika katika ubao. Igihe bayikoreye. Siku balitengeneza. Sanga bayikoze ntarabaho. Nikakutana wameitengeneza bado mimi sijazaliwa. Ariko nayigendeye imwe. Lakini mimi nitembea kwa ile meli. Ngo ndeba abantu barimo, nikatazama watu ambao wanaikaa ndani, ngo ndeba imodoka zirimo, nikaona magari ambayo ziko ndani, ndeba ibintu baruzemo, nikaona mizigo ambayo wametia ndani. Ariko tugendera ku mazi, lakini tunatembea juu ya maji, kandi turagenda, tena tunatembea, turaje bukikarira, tena tukavuka, ndetse byabanje gushaza Kigoma, tena tulipita nchi ya Kigoma. Ndibaza ngo se bana abantu bakoze ibi. Je, nikasema ni watu ambao wametengeneza haya. Nakumbuka yuko umuntu asa n'Imana. Nakumbuka kwamba mtu anafanana na Mungu. Imana irema umuntu, Mungu akaumba mwanadamu, imushira mu ngobyi, akamtia katika shamba la Edeni. Ikibazo babajije mu mwanya, kuna swali ambao umetuswali, bavuze ngo abagabo n'abagore ngo se ni bande?
walituuliza, je, mume na mke nani mwenye nguvu, mwenye sama? Abantu bashatse ngo kunyagara. Watu walizungumza mengi. Ese abagore baje kubwira gutari? Wamama walisema namna gani? Bavuze ngo ni abagabo. Abagabo ni bakomeye. Walisema ni wanaume. Bavuze ngo ni bakomeye. Abagore ni bakomeye. Mwashatse kujipaka. Kulikuwa ubishi pale. Kuri abantu bose twese turangana. Sisi sote tunakuwa sawa. Ariko tugize ngo haba akantu karya kandi gatoya. Lakini kusema kuwe kitu ambacho kitazidi kingine kidogo. Twosoma Biblia. Tunaweza soma Biblia. Biblia ivuga ngo yaremye umuntu umwe gusa. Biblia inasema kwamba aliumba mtu mmoja. Niwe wavuye mu gitaka. Ndiye alitoka katika ardhi. Ariko umugore yavuye mu gitaka. Mwanamke kutoka katika ardhi. Umugore yavuye katika mwanaume. Umugore yavuye mu mugabo. Alitoka katika mwanaume. Muzamutinya abagabo, mwavuye mu bagabo. Muwe mnaheshimu wanaume, mlitoka ndani ya wanaume. Mwavuye mu bagabo, ndi mwavuye mu gitaka. Hamkutoka katika ardhi bali mlitoka. Mwanzilishi umuntu. Lakini utangulizi wa mwanadamu yavuye mu gitaka. Ni katika ardhi. Kandi yari umugabo. Tena alikuwa mwanaume. Chakora umugabo mwe yaravuze ngo mwanaume mmoja alisema kwamba ngo habaye gupfa nyine kuko. Alisema wenda wakituambia nani atakufa, ngo horwara umugabo. Kunaweza ugua mwanaume. Ariko ngo aza gupfa agafa umugore. Wakati wa kufa mwanamke njoo anatangulia. Iwe niko yavuze. Yeye ndiye mawazo yake. Zerekana ko abagabo nanone. Inaonyesha kwamba wanaume. Ariko ntacyo muhumure. Lakini farijikeni. Twese turaresha. Sisi wote ni wamoja. Umuntu amaze kuremwa. Mungu alipoumba. Alifika mahali pale. Arahamagara. Akaita. Iraba ngo Adamu we. Adamu. 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 Adamu ngo aritaba. Adamu akaitika. Yitaba na ngwijwi ry'umubabaro. Akaitika kwa sauti ya kusononeka sana, ya huzuni. Aravuga ati niki cyabaye? Akasema je nini? Aravuga ati wa mugore wambaye. Akasema yule mwanamke uliniletea. Kiyazana ijambo ryo kuvuga ati mbabarira. Hakuleta neno la kusema samahani nisamehe. Akoresha ijambo rivuga gusa atangira kuregana. Akaanza kushitaki na kushitumu mwenzake. Aravuga ngo wa mugore wambaye. Yule mwanamke ulinipa. Imana ngo ibaze wa mugore. Mungu aliswali mama. Wa mugore nango aravuga ati ninzoka. Yule mwanamke akasema yule nyoka. Imana iravuga ati kubera icyo kintu mwakoze. Akasema kwa sababu yale neno mlitenda. Kandi narababujije. Na mimi niliwakataza. Mubaye ibivume. Mnalaaniwa. Kandi iyo nzoka. Tena nyoka yule. Hagati yawe nayo. Kati ya nyoka na wewe. Pashize urwango. Ninatia uadui. Nikuona mbere. Ikikuona mara ya kwanza. Izakurya amaguru. Itakuuma kisigino. Kandi nawe nuyibona mbere. Na ukiona mbele. Uzayimena umutwe. Utaiponda kichwa. N'ubu niko bimeze. Ndivyo ilivyo hata kwa sasa. Umuntu abonye inzoka. Mtu akiona nyoka. Uzabihutira kubitira ku mutwe. Mtu anakimbia haraka kwa kuponda kichwa. Kandi Imana ngo imusohora mu ngozi. Tena Mungu akamukimbiza kutoka katika bustani yake. Yani imusohora mu ngozi ngimukuramo. Akamukimbiza kutoka katika bustani yake. Ile ngo yasohokeyemo. Mahala alipita. Imana ngo yashira abakerubi. Mungu akaweka makerubi. Kandi ngo barafite ingota. Tena walikuwa na silaha. Imana atinyaga yuko bakongera kugaruka. Mungu alihofia kwamba wanaweza rudia. Bakaza gukora kuri cya giti cy'ubugingo. Tena wanagusa kwa mti ya uzima. Imana iravuga ngo reka shira abarinzi. Mungu akaweka walinzi pale. Kugira ngo batazagaruka. Ili wasirudie tena. Baragenda. Wakaenda. Tugeze ku ijambo twasomye mu Zaishuwe. Tunafika mahali tulisoma katika Ufunuo. Cyangwa se muri Yohana. Wala katika Injili ya Yohana. Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane. Kwa sababu hii Mungu alipenda ulimwengu. Zatumye itanga umwana wawe. Akamtoa mwanawe pekee. Ijambo ryiza cyane. Neno nzuri sana. Mtu. Imana. Mungu. Ngwisigara na gahinda k'umuntu. Mungu akabaki na huzuni ya mwanadamu. Iravuga ngo umuntu agende buherere. Akasema je, mtu apotee milele? Satani anivuge hejuru. Shetani anishimange. Aravuga ngo ntibikunda. Akasema hasha. Hari ibyigwa muri Biblia. Kuna mafundisho ya Biblia. Ibyo bita ngo ni nyakati saba za Biblia. Inasema kwamba ni ibihe birindwi bya Biblia. Ibyo bihe birindwi bikurikiranye. Zile nyakati saba ukizifuatilia. Ni umuteguro wo gushaka umuntu. Ni maandalizi ya kutafuta mwanadamu. Kugira ngo yongere mukure hariya. Kusudi ongeze kumtosha tena mahali pale. Yongere imwigarureho. Tena amrudishe kwake. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Reka tugana mu gihe cya gatandatu. Acha tuseme nyakati ya sita tu. Niba atari cya gatanu mbabarire. Wenda inaweza kwa ya tano. Ni igihe cyitwa ngo ni wakati wa neema. Wakati wa neema ni nyakati ya sita. Ni igihe cya gatandatu. Ni nyakati ya sita. Muri bya birindwi ni igihe cya gatandatu. Ni nyakati ya sita. Ni igihe cya gatandatu. Wakati wa neema. Ni igihe cy'ubuntu. Wakati wa neema. Ni nashiki igihe turimo. Ndio wakati wetu sasa. Ubu nyine turi mu gihe cy'ubuntu. Kwa wakati tunao ni wakati wa neema. Ko baravuga muzehe hano. Wanaongea mzee habari zake. Naje nari muzi. Nami nilikuwa namfahamia. Ni data bukwe. Ni ba mukwe.
nanje ntabwo tugomba kuvuga byose biriya mwariko muvuga. Tutaongea mambo yale yote. Nanje yarambwiye ngo nimuheze agacupa. Siku moja nami aliniambia ile neno. Kandi arambwira ngo uri umwana wanje. Akaniambia tena wewe ni mke wangu. Ndamubwira ngo singuye icupa ry'inzoga. Nami nikamwambia siweze kupa pombe. Ngo se none wompiki. Akaniuliza je utanipa nini? Arambaza ngo se none uriki wompeza. Akaniuliza je unaweza nipatia nini sasa? Ndamubwira ngo insaba isukari. Ungeniomba sukari cyangwa ukansaba fanta. Wala fanta nayiguhezaga ningekupatia. Ariko ukimbwiye ngo ni ngwi tupuza kugura inzoga. Lakini kwa kusema ni kuruhusu kwenda kununua pombe. Muzo nize bitoya za Biblia. Kwa mafundisho nilipata katika Biblia. Kono mato bikora. Mimi siweza kufanya hiyo. Arambwira ati ndavyumvishisha. Akasema nami nasikia. Tandukana. Tukaachana. Ngo buce ngo twongere guhura. Tulikutana tena siku nyingine. Atengurira fanta. Akaniambia ni pe fanta. Narangaga. Je, ningekataa tena? Ngurira fanta. Ninunulie fanta. Tingi fanta. Nikampa fanta ile. Araso aransi base no shanka yigura gacupa. Aniuliza je, hii frangu unanipatia nikinunua pombe? Hari kibazo gihari. Je, inaweza kuwa shida tena? Ndamubwira ngo iryo jambo yiri vuga ntarazi guheza. Nikamwambia lile neno ungelisema mbele sijakupa hii pesa. Simba naziguhaye kandi. Singekupa tena. Ariko kuko kero urimba je naziguhaye. Tena unaniuliza tena umekwisha kuzipokea? Uzikoresha ushaka. Namna utapenda. Igihe cy'umuntu. Wakati wa neema. Uyu mugabo yagiriwe umuntu. Mzee huyu alipata neema. Yesu araza. Yesu anakuja. Azanwa no kuza kuducungura. Akaja kwa kutuokoa sisi. Niyo hariya twasomye. Ni mahali tulisoma. Hariya muzayishuwe. Katika Ufunuo wa Yohana. Umunsi yavuye ikuzimu. Siku alishinda mauti. Yiyeretse Yohana. Alizirika kwa Yohana. Yohana ngo yumvishije. Yohana aliposikia. Ngo arikanga. Akashituka. Akaanguka. Araza ngo murambika ikiganza ku mutwe. Akamuweka mkono wake wa kuume. Aramubwira ati humura yewe Yohana we. Akamwambia usihofu Yohana. Yohana humura. Usihofu Yohana. Aramubwira ngo ndiho. Akamwambia mimi nipo. Nari narapfuye. Lakini nikufa. Ariko narazutse. Kasema mimi ni hai. Ndetse ubu nyine kwa sasa nikimenyetso na alama itakayozirika kwako. Dore mfite nifunguzo. Mimi niko na funguo. Mvuye kwa Satani. Nimempokonya shetani. Iri kuzimu. Kule kuzimuni. Hariya mu kuzimu. Pale kuzimuni. Hari imirimo nk'itatu yakoze. Hakuna kazi tatu alifanya. Hari imbazi tatu yagezemo. Kuna mafasi tatu alifika. Yageze muri Sheori. Alifika katika Sheori. Yageze muri Kebari. Akafika Kebari. Yageze muri Tartarusi. Akafika katika Tartarusi. Kandi muri ayo maeneo yose. Tena kwa zile nchi zote. Harizo yahakoze. Kuna kazi alifanya. Haleluya. Haleluya. Harizo yahakoze. Kuna kazi alifanya. Mumva ya mbere kwa kaburi ya kwanza. Ariyo Shehori. Katika Shehori. Muri Shehori. Katika Shehori. Ariho ba Ibrahimu bari baryamye. Ni mahali Ibrahimu alipumzika. Ariho ba Lazaro bari bari. Ni mahali Lazaro alipumzika. Muri Shehori nanone. Katika Shehori tena. Yari nk'ibice bibiri. Shehori iligabuliwa mara mbili. Mu cyambu cyo hakurya. Kwa ngambo ya kule ngambo. Niyo hari ba Kaini. Kaini alikuwa pale. Niyo hari ba Nyamutunzi. Tajiri alikuwa pale. Hagati yabo hari umukuku. Katikati yao kulikuwa mfereji tuseme wala kisima kikubwa. Ariko bose bari muri Shehori. Lakini bari muri Shehori bose. Lakini watu walikuwa ndani ya Shehori. Ariko bari mu bice bibiri. Lakini walikuwa kwa ngambo mbili. Yesu ngwagereyo. Yesu alifika mahali pale. Abantu yarukiye hambere. Wakati alifika mahali wa kwanza. Yesu tahoba Ibrahimu bari. Alifika mahali watakatifu walilala. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ngwageze ruhande. Alifika mahali pale. Arabwira ati amahoro ya Yesu. Akawapongeza amani ya Bwana. Ndahari. Akasema amani ya Bwana. Arabwira ngo uyu munsi. Asema siku ya leo. Ndababungisha. Mimi nitawahamisha. Ndababungisha. Nitawahamisha. Aratambuka. Akapita. Yinjira aho Bakaini bari. Akafika mahali Wakaini wanalala. Na Banyamutunzi. Na wale watajiri. Ababwira ubutumwa bwa nyuma. Akawaambia habari ya mwisho. Arababwira ngo mwebweho. Akaambia ninyi mutegereze kuzashirwaho iteka. Ole wenu ninyi. Mwebwe mutegereze kuzashirwaho iteka. Ninyi subiri ole wenu mutazibiwa milele. Niyo harya Paulo yavuze. Ni mahali Paulo alisema. Yavuze ngo mu muzuko wa mbere. Akasema kama sina bahati ya kuwa katika ufufuo wa kwanza. Ngo muzuko wa kabiri nashaka ndakawube. Ufufuo wa pili hauna maana kwa. Muzuko wa kabiri ni wabariya. Ufufuo wa pili ni wa wale waliotengwa. Bali kubwirwa ubutumwa bwa nyuma. Wale walioambiwa habari ya mwisho. Arababwira ngo muzazukira gukorwa n'isoni. Mutafufuka kwa ajili ya kupatwa na aibu. Aramanuka aje muri Tartarusi. Akaingia katika Tartarusi. Tartarusi ndio hari maeneo ya shetani. Tartarusi ni mahali shetani alikaa. Impamvu yari yamujanye. Sababu ilimpeleka pale. Ageze. Alifika pale. Satani ngo amubone. Shetani alipomwona atangira kwirukanga. Akakimbia. Muri kwa kwirukanga. Akakimbia. Asigata
funguzo. akaanguka kati ya funguo. Yesu ati nicyo nakushaka. Yesu anasema ni vile nilikuwa kupokonya zile funguo. Arazitora. Akazishika. Ngo amare kuzitora. Alipozishika arazamuka. Akapaa. Akubita mu cyumba cha Ibrahimu. Akafika katika chumba cha Ibrahimu. Arabwa ati nimuzamuke. Akasema hameni siku. Nimuze tugende. Njoo twende. Ngira ngo muzamu mu ishuri. Katika masomo mnasufundisha yale. Ngo bigishwa ari kumwe n'ingabo nishi. Akapanda akiwa na alizirika kwa wanafunzi akiwa na wageni wengi. Yarabungishije paradiso. Alikuwa anahamisha paradiso. Paradiso abagiriye fo. Paradiso ilikuwa mahali kuzimu. Imana ishimwe cyane. Jina la Bwana libarikiwe. Paradiso irazamuka. Paradiso ikapaa. Nubiri mu ishuri. Hata kwa sasa hivi mbinguni. Uyu musaza nimba yapfuye. Ikiwa mzee ametuacha. Ivyo tuvuga ngo yapfuye. Wakati tunasema alifariki. Yapfuye. Yeye hakufariki. Mu mvugo ya hano yapfuye. Kwa usemi wetu sisi binadamu alikufa. Ariko mu bundi buryo. Kwa namna nyingine. Arahari. Yupo. Yajabutse. Alivuka tu. Yavuye muri iki gihugu. Alitoka kwa nchi. Yinjiye muri kiriya. Akaingia kwa nchi nyingine. Aho ni hari. Ni mahali anakuwa. Ariko arahari. Lakini yupo. Kandi araryamye. Tena analala. Kandi aryamye ku gitanda. Tena analala kwa kitanda. Araruhuse. Anapumzika. Ibiriho yose irahagaze. Shida zote zinasimama kwake. Ubuzima bizavuga. Siku parapanda italia. Ni uzabanza kubyumva. Atatangulia kusikia. Asange Yesu. Atamkuta Yesu. Nasi duhindurwe. Nasi tutabadilika. Tumanukane na Yesu. Kisha tutashuka na Yesu. Tuje kuri ngoma y'imyaka. Tutaurithi ufalme wa imyaka igihumbi. Miaka 1000. Tuza kuri ngoma y'imyaka igihumbi. Wakati wa miaka 1000. Hariya muri Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Kandi muri iyo ngoma. Katika utawala ule. Tuzaba twaragiye twebwe. Hatutakuwa sisi tumekusha kule. Ariko izinezeza. Lakini mimi nafurahi. Isaya yarazanditse. Isaya nabo maneno. Yavuze ngo mu ngoma y'imyaka igihumbi. Akasema wakati wa utawala wa miaka 1000. Isi yose ngo izagira umutekano. Ulimwengu wote utakuwa na amani. Kandi ibintu byose ngo bizagira amahoro menshi cyane. Watu wote na vitu vyote vitakuwa na amani. Nicyo gihinya na yinka ngo n'umugunzi w'umutare. Wakati mngombe bizarishiriza ku cyambu bizarishiriza watakula fasi moja. Kandi ngo bishakere mu cyambu kile. Tena watakunywa maji fasi moja. Itare bizabiha ivuga ngo himbi umwami w'amahoro. Simba itasema kulitawala mfalme wa amani. Umwana w'umuntu ngo ni inzoka. Mwanadamu na nyoka. Tasha ngo izamutwara. Hakuna itamuzuru nini. Inzoka ngo izavuga ngo himbi umwami w'amahoro. Nyoka itasema kumetawala mfalme wa amani. Tuzaba turi mu ngoma y'amahoro. Tutakuwa ni wakati wa mahoro. Bene data yasinziriye. Ndugu analala. Ariko umubiri urahanga. Lakini mwili tuko nayo hapa. Kandi n'uyu mwanya bopfundura. Au akifungua urasanga nta rugingo na rumwe rwabuze. Utakuta viungo vyote vingali. Birahari. Vyote vingali. Ariko ibiduhaye tuvuga. Lakini yale tunasema. Tahaya byumva. Hasikia haya tunasema. N'ubu twohamagara. Hata tukiita. Kiyo kumva. Hata tusikia. Iyi ni kadere gusa yararimo. Hii ni nafasi tu ambayo ilikuwa ndani. Kandi kanya baratwereka ifoto. Saa nyingine watatupatia picha. Kandi turama tuvuga ngo uyu niwe. Tutasema huyu ni yeye. Ariko kandi ntazaba ari we. Lakini si yeye. Ariko iwe. Lakini yeye. Ari muri paradiso. Amevuka katika. Aho ni waryamye. Ni mahali analala. Ni wategereje. Ni anangojea hapo. Bene data. Ndugu zangu. Nimuviye mwagiye. Tokeni huko mlienda. Abagikomeza kwiyanduza. Wale ambao wanaendelea kujinajisi. Nimuviye mwagiye. Ondoka kule. Iwacu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Kandi aho niho tuzaba. Ni mahali tutaishi. Naho niho tuzaturitheka ryose. Ni mahali tutaishi milele. Imani tuganze. Neno la Mungu litusaidie. Amen. Amen. Tange ubuhamya bwa muzehe mu buryo bw'itorero. Reka nanone badusomere mubwiriza 7 umurongo 8 basome ayayo. Wahabonye nadusomere mubwiriza. Biravuze ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryaco. Amen. Amen. Ego. Reka tubabwire akanya gatoya ubuhamya bwa muzehe. Muzehe yitwaga Gitabo Sibomana. Yavutse mu mwaka w'1958. Yabatijwe mu mwaka w'1978 hariya kuri Gatobwe mu itorero rya Sepeza. Yari kiri Sepeza, yari taraba Sepake. Nyuma yo kubatizwa yasubiye inyuma kuko twakomeje tuzumva, aja mu bintu by'inzoga n'amatabi,
kandi uko yabikoraga ntabwo yabikoraga yihishe, yabikoraga ku mugaragaro. Habaye muri iyi minsi turi hano muri ano mezi, muzehe ararwara. Amaze kurwara nanone yahamagaye itorero rya Agape, arababwira ati narwaye kandi ko ndabona ngiye kurangiza, ariko ibyanjye sinakaza mbihisha. Murazi ko iyo nabaga ntasinze nazaga gusengera iwanyu. Ni ukuvuga ngo yarazaga yicaraga hariya kuri iriya ntebe akenshi iriya y'inyuma, agasenga agasohoka. None rero nabonye ngo reka nanone nkomeze mu itorero ryanyu, aba ariho nzabarizwa mu gihe ntararangiza. Muzehe akomeza kurwara, ariko nanone itorero ryamubaye hafi. Nanone muri iyo minsi aravuga ati ubwo mbahamagaye, murazi ko namwaga inzoga, namwaga itabi, nari mfite abagore babiri. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ndabiretse. Muzehe itabi yararitaye, inzoga ararireka, aravuga ati ndanacaguye njewe, ni ukuvuga ngo ngiye gusigarana umugore umwe. Atariko mfite intege nkeya, yari yabaye paralize, ntabwo yari afite imbaraga, nimunshakire umuntu ushobora kumfasha mu buryo bwo kurwara, bwo kundwaza. Muzehe bamushakira umurwaza, abaho ngaho yarabyireze, itorero ribizi. Pasiteri yahagaze hano abimenyesha itorero, ndagira ngo abagape barabizi. Yahagaze hano ababwira ko twungutse undi mukristu, Muzehe Gitabo. Ubwo rero abazaza bakomeza kumusura, afite intege nkeya, ntabasa kuja kwinjira, ariko nanone mukomeze mumurebere hariya. Abakristo barahageze, abayobozi barahageze, ibyaganiriwe ni byinshi, n'umuryango urabizi, mu buryo bwo gushaka umurwaza, umuryango wari ubizi. Habaye muri iyi minsi nanone umusaza yitaba Imana. Ni ukuvuga ngo muzehe yagiye yaratunganije, haba ku muryango, haba muri quartier, haba ku itorero, ibintu byose muzehe yari yaratunganije. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu twavuze ngo itangira ry'ibintu, ni ukuvuga ngo iherezo niryo ryiza rirabiruta. Muzehe yatangiye nabi, ariko nanone dushimiye Imana ko yashoje neza. Ubwo rero tukaba duhaye mpore itorero rya Agape ryabuze umuntu, tukaba duhaye mpore abakristo bose babarizwa kuri uyu musozi, tukaba duhaye mpore umuryango nanone wa muzehe. Mukomeze nanone mushime Imana kuko muzehe iminsi yagenze aba muri biriya bintu, akaba yashoje asoza neza. Nibyo gushima Imana. Bwana sifiwe. Habaye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri uno mwaka, muzehe yitaba Imana. Icyo tuzi neza nuko muzehe yagiye mu ijuru, kubera ko yaratuye, kandi mwakomeje kuzumva hariya muri kiriya gitaramo abantu barabivuze, ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ibintu yivugiye. Ubwo rero muzehe Gitabo tumwifurije umuzuko w'abera. Amena. Arakoze mwarimu kubwo kuduheza ubuhamya bw'umukristo. Mahirwe muzehe Gitabo yagiriwe, siko bose bazayagirirwa. Yagiriwe mahirwe akomeye kubwo kubona umwanya wo kwitunganya mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe. Rero
harimwe nabonye yavuye ikaratasi aho n'iriya nakumbona abishwa nibayikure bayimadike kuri iyi